নমস্কার। আজকে আমি একটি কারফা তাল মানে কাহারবা তাল যেটা বলে, কাহারবা তালের ওপর একটি কবিরের ভজন গেয়ে শোনাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনবেন একটু। तू ही मेरे लगन लगाए रे फकीरे वाह, तू ही मेरे लगन लगाए रे फकीरे वाह। उठत बैठत शोहत मंदिर में, उठत बैठत शोहत मंदिर में, शब्द न मारो जगायो रे फकीरे वाह।